Oras madihita saluna ka manginang na hunong di bagasan Jesus Kristus martangi ang mahita. Dame ni debata na sumurung siya saluna roha. Imana mga ramoti aka hati-hati dot pikiramuna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhan. Amin. Urian ni holongan di bagasan Jesus Kristus hatan di batang dihita ima di minggu tanggal 20 Mei 2022. Pada tersurat Psalmen 10 ayat 1 onom. Sonom mahatan itu hatta. Tangiang mengido haluaon. Saya tangima asitongan ali Jehovah. Tangi homa alualukon. Saya tarehon ma pinggulmu tu tangiakon siang bibir na somar pangase. Saya daputan ma au sian bohim. Saya ditatak matama hasitongan. Nunga didodoho rohaki. Ditikir ho bornginei di lalaho doao hapedang adong jupako hupopangi do aka pikiraku asa unang mangalaosi pamaaku saya marjaga doao di laka-laka ni jolma si pangarupa di aka pabahena ni jolma do pakhata ni pamangamu saya diihuton laka-lakaku do aka bugasmu dang maor-maor panglakaku sai hodo pajojo ai dia lusi hodo au ale de bata sai tareho ma pinggol mo tu au tangio ma hatakon ima yang gosana amo kadongan ai holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus o kuat tado ala kebebasan mengutarakan pendapat ima gabelomo-lomo di jolma mandok hatana terlebih ma di zaman media sosial on masih terop jolma di gudang inganan membayar kepada pokna jala jojodo i marisi tuduhan-tuduhan napa cita roha tanpa disadari membayar tercemar guarnisa sahalang membuat acik rohana jala sedikit di membayar pembunuhan karakter imam membayar torp nuain kasus di pengadilan menyangkut pencemaran nama baik. Hamo kadongan hira songoni mana jawaban si Psalmenon molo tajaha di ayat 1:12 tunghira dihaliangi halak najat do ibana lama buat osana uroha segala macam cara di nasida dada hola merongrong dohon mencemarkan nama baik di Psalmen alai dohon nang membuat osana di fitnah nasida do Psalmen ini marhita yang menyebarkan tuduhan asotikos HP taboto fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Tung macam gudang do songone ni adopan si Daud sada sian raja si Saul. Tu hita sonari tablok masikap na olah menyebarkan fitnah hoax para rata berita na sotikos na paleahon menjatuhkan martabat mana membunuh karakter Tuhan anak asing. Naing marohan na panguluhon rohata disudi na mangulu. Takas taingo patik pasiahoni ikone pinado doangan jolma angko sotakas do pe binoto hasalana olan na dinggani do pabubuaon hape suadong salah di Psalmen molo taja dia tulis 15 berani do ibana bersaksi di jolo ni dibata no boto jalma mereng salut pabuatung suadong na salah di ula ibana tung hasitongan jalalomone rohani dibata sabing do alomone rohana tung daulat situ tu do rohana alan boy do tahilalahon tung mangopu do pakilalan di Psalmen memang tohodo molo adong namandog sa denggan di ulauta saya dong do nama kasugon itu ati alai do dibayan ibana mangadapi sa tapar sejari matur pukon minggu eksodi asa eksodi hita songon guar ni minggu tahun ima saya ditangi homa suaraku alai Jehovah di bahasa Latin dok audi domina exodi me dia sadayon di jauh do ibana saya tangi mah hasitongan alai Jehovah tangi homa alu-alukon saya tare homa pinggolmu tu tangekon sian bibir ni nasomar pangasing tunggu mos di bana mengido asa tung ditangihon di parate tehon di batai bana Mace godang do parukilan sia do pani akan porsea di Portibion. Jala di minggu eksadion ima minggu perpudi adorang so hausia nito di perbedion. Di paingot tita asa disudi akasi taonote
Holan tu Jehovah mahita martangiang asa diseho tu diperbadia mempergugui mengurupi mangaleon hikmat dihita mengadopi sudi namoli. Unang tapatujolo mangalu-alu tu nagugu tu pamareta tu komnas dota asing alai pitor sudima pahohom dirina maraksodi tu dibata. Dungi dia dua berhak mahita tu mahkamah surga membain debatana gabi hakim di bana. Ai di boto ibana do di ida jala di boto debata do sudi na ni ula ni colma. Jala tah persyai ibana do na adil do debata na membela mangaleon hati goran tu akan martigor. Jala mangaleon tu akan perjahan. Dang mamalo si bana. Ai dang hak teh holan hak ni debata do na mamaloson. Molo si bata uga-uga mangasangi arogan na kepercahati pasti rodo uhuman tu dibata tu nasida. Sikapi sangat perlu di zaman kita sekarang. Banyak orang semakin suka memfitnah, lomo-lomo nama dohata. Banyak orang bersikap reaktif atau panik langsung membalaskan kejahatan dan mengambil tindakan. Malah membahan gaor kegaduhan. Napa tuluhan ka manginang dungi tung Jehovah do di pasat ibana dirina. Ai di tanda persalmen do isi do debata. Pemazmur bertahan menghadapi gempuran perkemanusiaan dari orang yang bagai singa mengaum itu hanya karena dia mengenal siapakah Tuhan. Dia tung takas do dia perseibana pasti ditangi honde batado suara ni halak na jojo tu ibana. Ai holan hoi sada di pararahon de batado ate jala pasti alusan ni de batado yang lo jolma na partigori. Di Matius ayat 27 masih do akan nama pitung jojo tu Yesus. Ale ditangion Yesus do nasida jala di pamalom. Ido di dok pesalmen 50 ayat 15 jo mau tiki hagugutan jala tangihon na do hita molo ta do pina mauli unang lau hita mandungi manjo inong manang manjo akan mati alai jo ma di bata marhite tangiangmu semua maho lau margugu. Ia debatata ima debatana olu palua hon akan marhaporuson tiba na marhite asine rohana. Ai pergugu na sa hatu dosan do hatta. Tuhan gugon dia pe bui do tataluhon dinga tamuma uju di topi ni laut terarai bangsa Israel ape nunga dipudi nasida pasuk ni parau lo makabisi nasida aho do di Musa di si Jehovah do marporang humokopamu as almahopamu di 2 Musa 10:10 alani unang mabobos kalut panik alai haposi ma Jehovah. Kita harus mampu seperti bayi yang tidur tenang di pangkuan ibunya. Apapun yang terjadi, dia tidur tenang, yakin pos rohana ibunya akan menjaga. Ima napa duahon, alain na tumabu dope, napa tuluhan ia debatata, ima debatana menjaga hita songon anak ni mata. Taboto do anak ni mata, sada organ di pamatang nama cek vital. Karena itu kita menjaganya sebaik-baiknya. Segala cara kita gunakan untuk melindungi mata kita. Molo adong kejadian tiba-tiba saya pitor cumolo do 90 tahun tajagahon. So ini mah bahenot tatu dibata dihita. Dijaga do Israel songon anak ni mata. Dang luasonna manang ahape majama imana. Manang isi bae menjama hita aka anakna nang ditobus ni mudar ni anak na Tuhan Yesus Kristus na menjama anak mata ni dibatado. Lapatanda tung solo ason ni dibatado manang huaso dia pe menjama lau mencelakakan kita. Di Yohanes 10 ayat 20-21 di dok Yesus naso tarapas manang isi nasida sia tanganna ayumbal gesin salu nado di batan amak tei pasti jagon nama hita songong hita nama jaga anak ni matata. Napopaton odingan nama hita di linggoman ni habungna adong sada peristiwa na dibahen mona pola olo gabi jolma di bagasan Yesus jalana olo mati asal malua hita perdosaun molo hita rotu toru ni habong nei marhite na ringgas hita rotu gereja martangia makatatai dot debata pasti molo haba-haba hamaolo ni
aman jala selamat do hita. Ala ditabuni hon debata do hita di habongna. Hapo si mai Roma hot tuturu ni habongna. I manang jojo ni Tuhan Yesus namandok. Roma hamu tu au akan lu jalan asorat asau pasona kamu. Ama kadongan ala panandaon na takasima gabe holan tu Jehovah sabing ma di pasat perfesal menon sudi persoalan na buhape maulna manang rumit na alan ima holan bu hini Jehovah do idi ida ibana ay marnida bu hini Jehovah memban ibana tenang pada waktu aku bangun kedaranmu membuat hatiku gembira. Alani mono tahadapi fitna na borat unang lauhi tama mereng buhi ni jolma buhi ni baking manang bersandar tu ana bui benota marhite hepeng jaringan wasota alai holam buhi ni Jehovah mata lului ido ala ganup mula kita sing gerijon di pasatu hita pasu mandok sai di pasodakon Tuhan di batama buhina tuho jalasi marohana midaho didopak kon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasarom madamena tu todem buhina di batama rapatan kita terus ada di depan matanya. Tuhan terus melihat kita, nama baik kita tenang. Pengenalan yang jelas dan benar tentang Allah membuat kita bisa tenang tanpa gelisah menghadapi segala fitnah, ancaman, teror ataupun sikap permusuhan akan orang lain. Buido hita sinok modo mengganap borngin dan gelisah dan bobos dan marhite nang pe masih kritis do ancaman tu hita molo tung takas tatadda jala tahaposi di bata halak na takas mananda jala makaposi di bata hohom doi menghadapi situasi na kritis jala takas panggunggomon di diri na tu tangan ni Jehovah jala molo tabain soni sonang mahita. Amin. Mulai tema Tuhan di pengajaranmu na undi pasona koroha ningulu nami ale Tuhan. Upasa tami madiri nami tu dopamu na manggunggomi pernguluan nami. Mangasahon Tuhan Yesus Kristus mo upasa tami diri nami tu dopamu. Amin.